sauve mes desires. ¿Cómo están, amigos de YouTube? Volvemos con un nuevo video, una nueva entrevista para el canal. Bienvenidos a un nuevo video, la primera entrevista de este 2021. Como bien pudiste haber observado en el título de este video, vamos a entrevistar a Miki Cheregato, uno de los productores más importantes de la década de los 80s y del mundo del italo disco. Un productor que en conjunto con Roberto Turati, Tom Hooker, Stefano Sandri le dieron vida a un proyecto que fue fantástico durante los 80 llamado Dan Harrow. Tuve la posibilidad de entrevistar a Roberto Turati el año pasado, donde nos comentó sobre sus inicios en el mundo de la música, este proyecto Dan Harrow y demás. Si no lo viste, te dejo el link por acá arriba para que la vayas a ver también. Incluso también en el canal tengo un video sobre este proyecto Dan Harrow, quién canta, quién no y demás cuestiones. Si tampoco lo viste, te dejo el link para que lo veas y compartas tu opinión sobre lo que fue Dan Harrow en los 80s y toda esta revuelta de este siglo que se dio con la gran novedad de quién cantaba realmente en Dan Harrow. Miki Cheregato, un italiano que supo interpretar cómo iba a ser el cambio en el mundo de la música y pudo plasmar sus ideas en los estudios de la Baby Records y otros sellos discográficos. Miki Cheregato no solamente lo conocemos por el proyecto Dan Harrow, sino también por sus trabajos con Fred Ventura, Albert One, inclusive Ponle Kakis con ese mega hit Boom Boom Boom, Let's Go Back to My Room, una canción que fue furor a fines de los 80s a nivel mundial también. Antes de continuar con la entrevista, te recomiendo que actives los subtítulos, así no te perdés nada de lo que Miki Cheregato nos va a estar contando en este video. Ahora sí, vamos con la entrevista. En primer lugar, como para conocerlo un poco más a Miki Cheregato, le pedí que nos contara cómo fue su inicio en el mundo de la música, y esta fue su respuesta. Ciao a tutti, sono Miki Cheregato. La mia passione e carriera artistica nel campo musicale è iniziata molto tempo fa. Avevo soltanto 14 anni. Alle mie prime esperienze con la chitarra nelle sale prova e studi di registrazione si sono aggiunte poi poco dopo quelle da DJ, nelle feste private e in discoteca. Una passione, quella dei DJ, che ho continuato a coltivare anche quando approdai nel 76 a Radio Libere. Una di queste fu Free Radio Milano 100.5, dove lavorai per 2 anni. Claudio Cecchetto, allora Radio Milano International, mi volle con lui quando da lì a poco andò a Radio Studio 105. A Radio Studio 105 prestai per alcuni anni la mia voce nei programmi serali insieme ad altre voci famose come Gianni Riso, Alex Peroni, Max Negoni, Loredana Rancati. La mia passione musicale si è sempre sviluppata a 360 gradi, prima imbracciando la chitarra, poi come DJ in discoteca e ancora come DJ radiofonico. Alla discoteca American Disaster di Milano, dove lavoravo, un giorno si avvicinò Turati, a cui insegnai come muovere le luci e poi anche come mettere a tempo 2 dischi. Era il momento in cui dall'American Disaster stavo per approdare al Divina di Milano, una delle discoteche più famose e prestigiose d'Italia in quel momento. Turati rimase chiaramente in contatto con me, in quanto il Divina sarebbe stata un'ottima pista di lancio, e anche per questo iniziamo a pensare che fosse arrivato il momento giusto per dare un valore aggiunto alla professione del DJ, realizzando un prodotto musicale su vinile da abbinare ai nomi. Appoggiati da un discografico che credette subito nel nostro progetto, Severo Lombardoni, capo della Disco Magic, a cui molti gruppi di produzione, DJ e musicisti dell'epoca, come il sottoscritto, devono moltissimo. Iniziamo a produrre brani riscontrando subito un ottimo successo, sia in Italia che all'estero.
A Severo Lombardoni va riconosciuto il fatto di aver diffuso e creato il fenomeno italo disco nel mondo, un fenomeno di cui si continuerà musicalmente a parlare per sempre. A Severo, che ci ha lasciati qualche anno fa, andrà per sempre tutta la mia stima. Dalla Disco Magic poi approdammo successivamente alla Baby Records con un programma artistico molto più ambizioso, che fruttò, grazie ai grossi successi ottenuti, il riconoscimento di numerosi dischi d'oro. Teniendo en cuenta también que él produjo miles de canciones durante los 80s, durante todos estos periodos, incluso actualmente, le pregunté si tenía alguna producción favorita. Escuchemos qué es lo que él dijo. Per colui che pensava, con la sua tastiera componeva, suonava e registrava i brani passando molte ore in studio, per me è difficile dire quali siano i brani preferiti tra quelli realizzati. Certo, forse qualcuno mi sarà senz'altro riuscito meglio di altri, ne sono sicuro, ma dire quale preferisco è veramente molto difficile. Potrei indicare quelli che forse mi hanno dato maggiori soddisfazioni nella composizione musicale, che poi sono quelli che ho composto durante le mie notti insonni, come My Desire, Future Brain, entrambi dati a denaro, oppure anche Heart on Fire, dato ad Alberto One, l'amico Alberto Carpani, che ci ha prematuramente da poco lasciati. Entrevistar a Miki Cheregato y no preguntarle sobre Dan Harrow sería algo poco habitual, ya que fue de suma importancia este proyecto en su vida, en su carrera musical. Le pedí su opinión al respecto de por qué él creía que Dan Harrow, el proyecto Dan Harrow, fue exitoso. Veamos qué es lo que él respondió. Il nome denaro nacque dalla pazza idea di ritornare del denaro a chi avesse acquistato il disco. In pratica il disco non sarebbe costato nulla. Un'idea che potrebbe sembrare alquanto ridicola, ma se pensiamo che ai tempi il DJ era anche colui che doveva acquistarsi i dischi per guadagnarsi la serata, l'idea, almeno nell'intenzione, non voleva essere poi tanto male. Era il periodo in cui il playback andava di moda. Anche in TV molti spettacoli canori importanti furono completamente in playback. Fu il periodo in cui le case discografiche cominciarono a pensare seriamente anche alle immagini. A Stefano Zandri, alias Denaro, va dato il merito di essere stato uno dei primi a spettacolarizzare quel tipo di personaggi, muovendosi generosamente sul palco e restituendo al microfono soltanto la parte coreografica. Una de las preguntas claves que suelo realizar a todos los artistas que voy entrevistando es una pregunta en donde busco una respuesta relacionada más a la persona que como artista. Si tuviesen la posibilidad de volver el tiempo a los 80s, si cambiarían algo o no. Escuchemos las respuestas de Miki. L'unico rammarico di quel periodo è di carattere personale. Quello di non aver capito che persone allora a me molto vicine, che reputavo amici, lo erano invece, anche per come lo dimostrano oggi, solo ed esclusivamente per interesse personale. En estos tiempos donde la música va sufriendo cambios, siempre busco la opinión de los artistas con respecto a la música actual, comparándola con la de los 80s. Veamos la opinión de Miki Cheregato sobre la música actual. La musica oggi è molto cambiata, anche nella sua analisi. Le progressioni musicali in chiave minore sono state pressoché completamente abbandonate, in quanto melanconiche. Oggi si cerca di sviluppare musica che trasmetta soprattutto spensieratezza e allegria, anche a costo a volte di cadere in soluzioni musicali infantili o banali. I brani che attualmente apprezzo anche oggi sono comunque molti. Molti di questi che preferisco riconosco quasi sempre però una legacy con sonorità o soluzioni armoniche del passato. Y por último, como para cerrar esta entrevista, le pedí el famoso mensaje para todos los fans del Italo Disco. Escuchemos. Ai miei fans voglio dire che continuerò a comporre pensando agli anni '80, lo farò soprattutto per passione, come ho ricominciato a fare in questi ultimi anni,
sia con Tom Hooker e il nostro apprezzatissimo progetto Tamarro, e sia con altri. Cercato sempre e prima di tutto però di divertire e di emozionare positivamente. Di questo sono molto contento, perché molti giovani con questi nostri nuovi progetti hanno iniziato a guardare agli anni '80 con un occhio diverso, meno critico e molto più disponibile. A tutti i fan della Italo Disco nel mondo, che ringrazio per il loro grande assiduo supporto, vanno i miei migliori auguri per un futuro migliore per tutti, un futuro pieno di musica, di buona musica, ma soprattutto di buona salute e serenità. Viva la Italo Disco, viva la musica e ciao a tutti da Miki Cheregato. A risentirci. Ciao. Déjenme comentarles que Miki Cheregato sigue realizando música en conjunto con Tom Hooker, una de las mejores voces del Italo Disco y que actualmente sigue sonando fantástico. Si hoy tuviese que hacer un ranking basándome en aquellas producciones que mantienen un estilo de los 80s con una fusión moderna, pero que mantienen ese eje del estilo de la música de los 80s, sin dudas Miki Cheregato y Tom Hooker, esta dupla, estaría dentro de ese ranking. En el año 2018 ellos lanzaron un álbum que para mí es fascinante de arriba abajo. Desde el inicio al final suena espléndido, llamado No Time to Say Goodbye. Damas y caballeros, si aún no escucharon ese disco, vayan a escucharlo, ya sea en YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma, porque es un disco que suena espectacular. Desde la música instrumental, sintetizadores, hasta la voz de Tom Hooker. Ambas se fusionan y generan un álbum que suena espléndido. Luego de que saliera a la luz toda esta verdad sobre quién cantaba en Dan Harrow, Miki Cheregato y Tom Hooker deciden hacer una especie de proyecto carismático, bizarro, llamado Tam Harrow, que es como una especie de parodia a lo que fue Dan Harrow, interpretado por Tom Hooker, ¿no? Lo vamos a ver a él con una peluca rubia, modificando el acento y demás. Mantienen ese estilo Dan Harrow dentro de estas producciones de Tam Harrow. A fines del 2020, en diciembre, lanzaron un nuevo single y también un nuevo álbum. El nuevo single se llama You and I, el cual se presenta como una especie de dupla entre Tom Hooker y Tam Harrow. Es decir, que tanto Tom Hooker como Tom Hooker y Tam Harrow como Tom Hooker cantan en este single y en este álbum. Un álbum llamado Together. Tanto el single como el álbum suenan muy bien. Un álbum con un estilo muy a los 80s, como nos viene acostumbrando Miki Cheregato con sus producciones. Sin dudas es un álbum que vale la pena escuchar, más que nada si te gusta el Italo Disco, la música de Miki Cheregato, la voz de Tom Hooker y demás. Espero que les haya gustado este video, esta primera entrevista de este 2021. Déjame en comentarios qué te pareció la entrevista. También puedes dejar en comentarios qué canciones te gustan de las producidas por Miki Cheregato, ya sea de Dan Harrow, Albert One, e inclusive las producciones nuevas, si las escuchaste o no. Todo esto me lo puedes plasmar abajo de este video en comentarios. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo hiciste y activar la campanita si no te perdés ninguno de los videos que vamos a estar subiendo a futuro. Más entrevistas, de más biografías y mucho más, todo relacionado al mundo de los 80s y 90s. Sin más nada que mencionar, les mando un abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s y nos vemos en un próximo video. Chau chau.